Sikoloi Vlogs naik chong ro. Ko sini Samuel. Hello guys, welcome back to my GB vlog. Mia o bagma du bawo accident mani boni yakong oro kaisa baikha. Go botabo GB sakhamno go sokhaijak. Mia horni bisingono. Mia koi tarik kamu? Mia 3 tarik na. Ha? Ini saksi nebe. Ini kana. Ini kau nak kubis pula ya? Mia 3 tarik. Duita bekak bagma bai. Tiap banyak kesan is hal bagan tu bawa accident mani. Mia horni bisingono GB o refer kaijak ha. Bin loge tai khorok sa tongo parani. Bono bo naya na. Kau hai. Gabai rosa lokano. Asal speed aku tak salah lagi joto no. Sederhana aja thay. Tapi kun jaga borok kun jaga jangan sa. Tapi kun jaga nya besar kau. Orang dia bahan mana kicik kata. Ngapa helmet tuh dah? Helmet tuh ya kau matai sakam lah. So yang wayang naro. Ini kita mau beli sudah. Enggak perlu kita lagi tangkon. Mana kau phang de patha na phang Tapi dokter Allah bahaya. Boni mau dokter enggak tahu berarti umur awal operasi khai enggak mut ani operasi khai kan sa operasi khai ya operasi mana jakmu rasunai. jakmu rasa pakai mau rakawul sini orang tamai so itu simple loan ya ta Bekereng bayi mani do tiga gorok ribu bona jibau sini jibu sama ni dong kata bisa tiga ya ekstrak lagi pagi aku telah makan sini atau ekstrak ini orang jago pikiran kaki ya orang yang kangen jibau bisa entah kok kemana orang tu sudah punya orang itu sudah kamu sasak kenapa orang Tako bukuro Sikoloi Vlogs naik chong ro. O video naik chong ke bu kisa sigang ka comment khai sari do. Tabuk doktor rok sawo binomo yakong rod danai shor danai pipe danai hen. Boro to rasunan phon saimano. Hai jorawo bahai khaimani sa hospital ni phatlangai. Bona jibok man ta sa bisa comment khai saladi. Nto hai ke sro as ngya phoba saimia experience gre. Ke hai ta yakong bisa borok sawoi orang itlangi thang bona jibok man desa na doktor oro na hami habibu borong oporo da tong manisa bisa komen khai saladi Bokona di Samuel ni bikreng bahain tha oro kaisa omo kau ya phungni e komo koko ing tong ka omo no sawoi sepeng na nangnai yang tolani taisa solika Kotai khoroksa boka purno koloi bini bahane jakong baikha min extra na diko ko pura jakong baijak ko bini bekreng boni kha kerengsa Samuel nengka babaisa saiden duita jaga baikha Omong tahu GBO orthopedics department no. Mia horono bro ambulance kaisa bai sok pai dai. Yang parents so. Taku buku rau kesal ni sini tong khangkla ko. Yang doni pha hanjago. Mun serai khaitak mia accident nang mani. Taku buku rau gandara Agartala rau kebo O video naik tong khangklai brono nai phaiye gian buddhi rauri phai mano bahai khlainai tama khlainai amhaita sengba parani kesal ni ba oro ko sawi maya meruk smai bu tong smai man phugya